Good evening, class. Good evening, Teacher Luis. Good evening, classmates. It's nice to see you this evening. Okay, may take your seats. Thank you, Teacher Luis. Okay, today or tonight we have a new story. Ang title is The Lion and the Mouse. Read. The Lion and the Mouse. So before na to explain o kung sa mga meaning sa mga underline words dili, so ato sa basahon ng story ha, nakasabot. Yes, sir. Okay, read. The Lion and the Mouse. Once upon a time, there lived a lion in the forest. One day after a heavy meal, it was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly, the lion got up with anger and looked for those who disturb its nice sleep. Then it saw a small mouse Standing. and trembling with Fear. fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion Felt. felt pity and Left. left the mouse run away. On Another day. the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and Cat. cut the net, thus it escaped. Thereafter, the mouse and the lion became friends. They lived happily in the forest afterwards. Okay, so ako na-explain ang story about the lion and the mouse. Kung unsay na sa na-underline words dira, pangutan-on ta mo kung unsay meaning ana nakasabot. Yes. Nakasabot ba? Yes, sir. Okay, so once upon a time, so nung unang panahon, there lived a lion in the forest. Kung naakunoy, nagpuyo nga lion sa forest. So, kanang forest mo na siyang kagubatan. So, one day, so isang araw, after a heavy meal. Unsa man ang heavy? Unsa dyan, Paul? Okay, bugat ng heavy ha. Okay, very good. So, one heavy meal kuno. Bugat ang gikaon. Ha, one day after a heavy meal. So, ang gikaon sa layon kay bugat siya nga klase nga pagkaon. Okay. So, it was sleeping. Unsa nang sleeping? Okay, Buni. Okay, natug. Under. Unsa nang under? Okay, Pritchel. Okay, ubos or ilalom. So, it was sleeping under a tree. So, ang lion kuno is natulog, ubos, or ilalom sa tree. Unsa man ang tree? Kahoy or punuan. So, after a while, there came a mouse and it started. Unsa man ang started? What? Okay, Riza. Okay, nagsugod. So, it started to play on the lion. So, after a while kuno, naay usa ka mouse nga nagduwa, play, nagsugod og duwa on the lion. So, sa man nasa taas sa lion or nasa ubos sa lion, nagduwa ang usa ka mouse. Suddenly, ang kanang suddenly. So, suddenly, kinsay kabuan ng suddenly? Wala. So, suddenly, kalit-kalit lang. So, suddenly, hindi kalit lang.
The lion got up. So, nikalit lang og. So, nang got up, ni barog or ni mata ang lion. So, with anger. Unsam ng anger? Okay, Jasmine. What is anger? Okay, nasuko. And look for those who disturb its nice sleep. So, nangita ang lion kung kinsa kuno ang nag-disturb. Unsam nang disturb? Who wants to answer? Unsa nang disturb? Buni, kabaw ka, unsa nang disturb? Wala, that is Buni. Ikaw, okay, Pritchel? Okay, gisamok. Very good, Pritchel. So, gisamok. So, disturb is gisamok. Nangita ang lion kung kinsa kuno to ang nagsamok sa iyang katulog sa its nice sleep. So, then it saw a small mouse standing and trembling with fear. So, unsam nang standing? Okay, Buni. Nagbarog. Okay, nagbarog. Very good, Buni. Ang trembling, okay, John Paul. Okay, nagkurog. Yang fear, wants to answer. Ang fear, unsam nang fear, sir? Okay, Raiza. Okay, nahadlok. So, then it saw a small mouse. So, nakita ko no, ang lion sa usa ka small mouse nga standing, nagbarog, trembling, nagkurog, o fear nga nahadlok o nahadlok ha, nagbarog ang ilaga nga nagkurog nga o nahadlok. So the lion jumped. Unsa lang jump? Ning layat on it and started to kill it. So nilayat kuno ang lion o i-try na niya nga patyon, kill it. The mouse requested the lion to forgive it. Unsa nang requested? Okay, John Paul. O, nangayo og pabor or ninhangyo the lion to forgive it. Unsam nang forgive? Once, okay, Buni. Unsam nang? Ipasaylo. Okay, gipasaylo or nangayo og pasaylo. The lion felt pity and left. Unsam nang pity? Unsam nang felt pity? Wala. Felt pity. So, kanang felt pity or pity is naluoy. So, ang lion kuno, the lion felt pity and left. So, naluoy ang lion sa mouse, mao ni left na lang siya. So, iyan na lang gipasagdan tong little nga mouse. So, the mouse ran away. So, nidagan na ang mouse. Run away man. On another day, sa sunod nga adlaw. Okay, on another day, the lion was caught in a net by a hunter. Unsam nang caught, sir? Okay, Buni. Dadakpan. Okay, nadakpan. Okay, so nadakpan kuno ang lion. So the lion was caught in a net by a hunter. So the mouse came there and cut it the net. So ang mouse kuno kay naa daw didto. Nakita niya nga nadakpan to ang lion, di ba? So ang mouse iya gi-cut ang net. Iya ko nagiputol. Unsa may gamit sa mouse pagputol? Yang ito. Okay, very good. Ang yang ipon. Di po siguro gunting, no? Kadi man siguro kay mo gamit o gunting ang mouse. Okay. So, natural ang gamito ng ang ilang teeth. So, those it escape. Unsam nang escape? Who wants to answer? Unsa nang escape, sir? Unsam nang escape? Unsa nang escape? Inyo na buhaton tagahapon. Basta pakatulgon mo sa inyong mga ginikanan. Oh. Okay, unsa, Raiza? Okay, mo takas jud mo kay para magduwa kay lami kay duwa o mo na yung buhaton basta pakatulgon mo laylay lang mo katog tapos mo takas traday mo para magduwa. So nakatakas na ang lion. Thereafter the mouse and the lion became friends. So ang lion kuno ug mouse na nakahimo ng magkaibigan or migo na sila. So, they live happily in the forest afterwards. So, pagkahuman ato, namuhi na sila, namuhi na sila, o happily in the forest. So, happy na kayo sila nga, namuhi dito sa forest. So, unsa may rason nga no, unsa may rason nga nung ang lion o ang mouse nahimo ng friends? Unsa may dahilan? Kaya ba ka? Pritchel, sorry. Ang kanang
ang lion, unsa man? Lion gitabangan sa mouse. Okay, gitabangan sa mouse. Unsa man to gibuhat sa lion before? Okay, Jasmine, unsa man to gibuhat sa lion? Yang gikas ang katungin. Ang lion dahil nag-cut sa net. Okay, Pritchard, unsa to gibuhat sa lion sa ilaga? Unsa man to gibuhat sa lion sa ilaga? Okay. Okay, Jasmine again. Unsa man to gibuhat sa lion? Ang mouse kay iyang gikas ang ni kay na Dili man ang lion ang nag-cut sa net. Ang nag-cut sa net kay ang katumang mouse. So gitabangan sa mouse ang lion. Unsa man to gibuhat sa lion sa mouse? O unsa man to sinugdanan? Unsa man to sinugdanan? Nara dira. Unsa man to unang nahitabo? O nganong buhi pa man ang kanang mouse? 'Di ba dapat man tupat 'yon sa lion? Unsa man to? Dapat to started to kill it. Unsa may gibuhat? Unsa? Okay, John Paul, nangayo og unsa may nangayo Paul? pasay. Okay, nangayo og pasaylo. Very good. So nangayo og pasaylo or nangayo og paborsi ang ilaga sa lion nga dili siya patyon. Mao na ang dahilan niya. Ang lion kay naluoy man sa ilaga mo to nilakaw ang lion, nidagan pud ang ilaga. So the next day ato kadto nadakpan ang lion sa hunter gitabangan sa mouse kay cut ang net. So mo tay reason nga no nag-friends na ang lion and mouse. Kung kamo gitabangan mo or gitagaan mong chance. O di ba? Tagaan mo chance tapos katong nihatag og chance ninyo is nakuha na tawagan na nagkalisod kung sa may dapat buhaton. So ang gibuhat sa mouse gitabangan. So dapat kung tabangan nimo siya tabangan sad kaniya. So dapat nang ana ara nakasabot. Yes, sir. Nakasabot? Yes, sir.